أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lini na bakosem ho no eye ohod ho nsem ahodo enana etwagu asese no yede ni ntiremu enso ebi ebeka ho na sei ena esiti ese komchini kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena ohod bia ho no no ono so tumi ebo ne ho adwa na muslim fo no bo mo ho adwa ma ne ko ba se ohod botai no bedi wono mochi na muslim fo no etumi o masra fo no etumi nya bambo efiri wonum eti na nyina mu no na eye bipori mu no na ekwan bi da hodo mu ana ebetumi ama atamfo na kwanya se ebe a ombetumi ato ahye eye muslim fo no so efiri ore no nti komsheni koko Muhammad sallam abra ohunu sa esuro no ade akomsheni sallam eye ejantufo aduonum na oye Hazrat Abdullah bin Jubair se omu kendini na o ma wonu ekogina sa eye bepo no bia mutumi fa no na sa nkrofo mu eye agentufo we no no komsheni koko Muhammad sallam akwancha wode ema wonum no se ediesi ehunu no e Bukhari enwomemu o se तीरंदाज साहब कराम के एक दस्ते पर अब्दुल्ला बिन जुबैर को अमीर बनाया और उसे दरे पर मुतय्यन फरमाया। इन तीरंदाजों को na chese se mo no mo behunu se ye noma etete ye nam kra no mo bi atwe na mo amfiri ho no mo kopim se me no me de insem ebebre mo na se mo no mo behunu se ye no atamfo no ye di wono musu nkonimu a ha kura no mamu emfiri mo bia ho no kopim se me no meka edi atere mo na Bukhari nguma mo no sanso ebebie se komsheni koko Muhammad sallallahu ka se mo dabre onum na mujanhwe na mo amfiri ho no mo se mu behunu se ye no ye di atamfo ne sunkonim a sanso na hwe na mo amfiri onum se mu behunu se atamfo no wonum e di sunkonim a hwe na ma ameboaye na wo akwanya se bia so hwe na mo amfiri mo bia ho no abakosem trofo ba konso tro se komsheni koko Muhammad sallallahu ka se mo no atamfo no mo ma wono nkrofo a wono eti ponkoso wono ma mo wono emmeyen se ye nkunimdifo a mo nkoso anyina modabere wono mo mugina se de be ya wono emfa ya chi emeto hye so eti no za modabere wono na ya si munyina wono mpintin na abra mo no mo behunu se ye no so no omo ye di wono musu nkunim a ye bowura wono asrafo ni mu a che ena mo afire mo bia mo wono na se mo behunu so se ye no ye kunkum ye so a ene ma mo meboa ye kra na hwe nso ena mo amebo e chidom na mo de mo nto agyan emfa mo wono mefiri se mponko de ye woto agyan a wono emma wono menim na na sembia ni o se ye be ko so ayi nkunimdifo kopim se mo begina aye mo bia de ahye mo na eno achi no ka se o minyankopon me de wo ye eye wonom hwesofo
ɔtwetwe ni ba ko nso atwerɛ sɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛwɔ saa ɛbrɛ yi no ɛka sɛ sɛ mo no mu behunu sɛ ɛkɔ akyi fasodeɛ no yɛ sesa ma mo mɛkɛ yɛ ho sɛ mo si sesa ma mo mɛkɛ yɛ ho mo mmɔ yɛ ho ban ɛwɔ akwan biara so ɔtwerɛtwerɛfoɔ baako nso ɛtwerɛ de fa gyaetofoɔ aduonum wei no ho sɛ saa bea hɔ nom yɛfrɛ hɔ nom Jabal Ruma a ɛno no ɛyɛ kena bea hɔ nom ɔse wɔnom ɛbɛba bɛhunu kɔmhyɛni koko Muhammad sallam nasrafoɔ no gyina berɛ nti no ɛma no ɛyɛ soronko ɛde firi ɛyɛ wɔnom a wɔn ɛhyehyɛ ɛko ɛho na ɛyɛ nisu ehunu a na wɔwɔ a ɔtumi de hyehyɛ asrafoɔ no ɛno na ɛyɛ adehia paa de ma wɔnom nkonimdie no na afei ebi nso ɛkyerɛkyerɛ kɔmhyɛni nisu ehunu ɛwɔ kɔn mu no ɔtwerɛtwerɛfoɔ baako nso ɛtwerɛ sɛ saa ɛko ɛkyerɛkyerɛ yi no ɛyɛ soronko koraa a ɛno no yɛtumi ehunu edi firi kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ne kandi ɛwɔ nasrafoɔ so a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ ɛyɛ esuahunu soronko koraa na ɛma ne bɛda adi sɛ kandi ne bia ni wɔnom ɛmfa ho ne sɛ deɛ ɛwɔ ɛyɛ nimdeɛ fa ɛnya deɛ na obetumi ɛnya ɛyɛ saa ɛkwan a kyɛ sɛ ɛyɛ nyansa kwan a yɛde ɛyɛ ɛko ho hyehyɛ ɛde sene no ɛfiri sɛ ɛyɛ ade a ɔno obegyina anatafo n'anim ɛwɔ Uhud ɛbea hɔ nom deɛ sɛ ɔne natafo ne besi anim nanso no sɛ ɔhwɛ ɛfiri ɛyɛ ɛko ɛho a ɔno ɔhyehyɛ nasrafoɔ no ɛwɔ bea na ɛhɔ nom no ɛna ɛdi mu paa ɛwɔ ɛko bea hɔ nom na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfa ɛyɛ mmepɔ a na ɛwowa ɛde ne bambɔ ɛde firi n'akyi na afei no nso ne bonkum soɔ no nso no ɔma ɛyɛ agyantofoɔ ɛkɔgyina hɔ nom a na ɛno no kyerɛ sɛ sɛ atamfo no ɛyɛ sɛ wɔnom ɛbɛfa hɔ nom a na ɔmo bɛtumi ɛde agyan asi wɔnom kwan na afei ɔmo bɔ ɔmo ho adwae wɔ bea na ɛwɔ soro ɛwɔ ko bea hɔ nom a sɛ nyame mpangu anka ɔmo ɛfa ɔmo di ntwa sɛnka wɔnom nkɔfoɔ no yɛbɛkyere wɔnom anaasɛ wɔnom ɛbɛdwane no ɛyɛ muslimfoɔ no asrafoɔ no yɛde wɔmbɛtumi anya bia abɔ ɔmo ban na sɛ atamfo no ɛtumi bɔ wura wɔnom mu koraa no a nkɛyade a muslimfoɔ no bɛtumi anya bia a wɔmbɛtumi akɔbɔ ɔmo ho adwaa na ɛno no ɛna kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne saa nkurɔfoɔ yi nso ɛde esi ani ɛwɔ ɛyɛ asase pata ni mu na muslimfoɔ asrafoɔ no na ɛwɔ nom sɛ ɔmo ɛfiri Madina na ɔmo akɔbɔ ɔmo adwae wɔ atamforo anim nanso kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔsesa ɛyɛ muslimfoɔ asrafoɔ no ɔdɔbɔ dane wɔnom koraa na afei no ɔma atamfo no ɛbɛdi ɛyɛ wɔnom atɔyɛ fa na afei no nso no ɔhyehyɛ a ɔmo enya bea bi a na ɔmo ɛwɔ bambɔ paa Uhud ɛne Ainain ɛno ɛyɛ bea a mmepɔ nti no ma wɔnom enya bambɔ ɛwɔ wɔnom nkyɛn afei wɔ wɔnom nifa so no na Ruman ɛhɔ Jabal Ruman nso ɛwɔ hɔ nom ɛhɔ nom no atamfo no nso ntumi ɛmfa mɛto nhyɛ muslimfoɔ no so na ɛfa wei ho no Sirat Khatam an-Nabiyyin nwoma mu Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso atwerɛ sɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔde ne werɛ hyɛ otufoɔ Nyankopɔn mu a ɔhyɛ ahyɛ sɛ ɔretu amantuo no na Uhud bea hɔ nom no ɔbɔ ne ho adwa ma ne kɔbaa sɛ ɛyɛ Uhud bepɔ no ɛbɛwɔ Madina ɛbɛwɔ muslimfoɔ no akyi na afei no nso no na bia atamfo no bɛtumi abɔ ato ahyɛ wɔnom soɔ no oyi Ajat Abdullah bin Jubair ma ne yɛ kɛndini a oyi ɛyɛ agyantofoɔ aduonum a wɔnom nso ɛbɔɔ saa bea hɔnom ban na ɔka kyerɛ wɔnom sɛ deɛ ɛbɛsi bia no hɛ na ɔmo ɛmfiri wɔnom ɛbea hɔnom na ɔmo nkɔ so ɛnto agyan ɛmfa wɔ ɛyɛ atamfo no na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛdwene wei ho ama ne ba sɛ
omo kan ni no eka de kire wonom se mo no mo behunu se ye no ye nkunimdifo na atamfo no kra ye dwane a saa bre no mo be ye hwe na mo ntumi emfiri honom saa so na se mo behunu se muslimfo no di ncho na atamfo no ye nkunimdifo a saa bre no mo so mo bia we hwe na mo antwe mo emfiri ho e ba ma ne ko ba se e bo abakose mu se mo no mo behunu se eye enomampo wi ye hu na mo ahwe na mo emfiri bia honom kopim se mo benya emransem de afiri komjeni kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu enso efa we hono eka de tuja se afi omo bedru Uhud bia na wonum ebedru on komjeni sallallahu eyi echirifo aduonum se de be ya wonum ebebo eye bepo no eho ban bepo no kwan no ho ban nana we eyade a komjeni sallallahu alaihi wasallam manim se so mudi ntu anase omo edi nkunim kura hwe no omo mfiri saa bia honom nu watiri no one chidifo eye 650 aka ekọ so omo kosi atamfo no anim ana omo ye be se ye muslimfo no etemu eye enumu emu baako na bra ode ejantofo no kogina eye bepo no na se botan no ano no bepo no ano no komjeni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenya reshemu na o hyase se asrafo no o ma wonom agirigina na afei no nso obehunu se muslimfo no se o mudi susu eye atamfo no na muslimfo no emre o he dodo a na muslimfo no ye noso ofe o hwe eye akode nso a na won mo edoso omo wo bibiri o hwe akode no kra se di mu fa omo de no ne di mu na etina ntumi mfanto so kra ye ba no ye dodo mo nso a na muslim ni ba kwa hwe na one a otamfo be se nan ene o se ehia na saa na ma atamfo no na ma wono mo ehunu se wonom ene nkunimdifo anase se wo hwe akode a omode baaye eni asrafo no gina bra na ese nkomu na nka edi mu afi o de ka ho so a ye muslimfo no nso no na omu bebire no eye babunu nana wono mu no ye de omo hwe akwata de pa no no me 100 wa bra na eye atamfo no mo 700 na weenum no ade a na etese eye Madina asrafo no nyina na o hwe eye atamfo no a wonum ehihye wonum ewo eye santene be sedumu nso muslimfo no santene no na emienu pe na omo ewo eye jantofo aduonu mu ana omo ejina eye bepo no ano na afi no nso na ma muslimfo no aba benya arehemu se omo na omo ewa akukudrofo na se gina berepa komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi Zubair bin Awam se ono na be fa eye ni fa femu na afi oyi Yazid Munzir se ono so le behwe bonkum so na obusa se atamfo no ono mo franka no hwan ene kita no na omu yi ano se ye Talha bin Abi Talha komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se ye eni edimu se ye bohye no ye behye ne ma etino oje franka ni friazatali ensem ene ode ma Hazrat Mus'ab bin Ubair na afi no ono oyobi a sa ye Quraysh fo no franka tufo ye Banu Abdudar fo no wono mo hweso ni emu na etese onipa Quraysh fo franka na o se okita no na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ankasa ne franka ma ye muslim ni anu ofi ono ankasa na busuan komu anase na okoso kase ansa na Islam eba no na asanso atro se ansa na Islam eba no na abusuakuo bi ene hwe wonom franka aso a tire se eye Banu Abdudar fo na omo ebehye bohye no ema no ene se oman no bohye no behye ne ma na eno no oka de tudwa se saada no muslimfo no na wonom ensem omo eka de tudwa ne se amit na chese na kwese omo tagbir na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam de sronko na okobom paye ewa hobrase kwan so de penkunimdie na muslimfo asrafo no na ansarfo ene wo bunkum ni nifa na afenso no na ansarfo nso ewo mu na afenso baby ana komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na no be din pa ona na muhajirin fo ni gina na omo na ne ewo emfinfin muhajirin fo no era na komsheni sallallahu alaihi wasallam ewo muhajirin fo emfinfin
na komsheni koko Muhammad sallam no gina eye santine edi kan no emfinfin na komsheni koko Muhammad sallam no de mranse mema na chirifo no se hwe no obi antu anamo bi akopem se ono ebeka bibia akire wono eba wo sahih muslimu azat Anas ene kadi tuja se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam dano na obo mpa yewe sei Allahumma innaka intashala tu'bad fil ard se o nyankopon se wo opa ene asase su no bia ni hon mo beso mo bio we se nyankopon amwa wono mo a sa na beba ebi mo so ka de tuja se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo badr dano obo sa mpa yewe a no so no yaka enho asem na sai muslim nchire mumu no ma tro se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpa yewe ewo eye o ne badr ko ni nyina nyankopon enenim ni yie efa ho azasad bin abi wakas so ka de tuja se Hazrat Abdullah bin Jahash eka edi kire no se wo no kame ho yenko bompa yemfantiro tufo nyankopon na wonu mienu na yeko na azasad bompa ye na okase o mi nyankopon nyamo watina ye yekoshi atamfo no enti no manim no de ye amame obi a oye akokudrofo na ne ho odene na mpese meko wo kwan so na mede nya wonche anije na ono omene ne ko a me bompa ye se metumi anya nkunimdi ewo no so na masesa ne oma nyina afi Abdullah bin Jahash so sore na ono so bompa ye we se o onyankopon nyamebo otina mamenhia obi a ono ne ho adini yie pa no ni mako na wo penti ena mekoko na wo ne mebeko na watere me na watwa maso ene me hone na afi abra me ba be hia onyambo otira no bebusa me se o makoa wo no de nti ne ba ya waso ene hone eni hoyi na me ya no se o nyankopon wunti na me hwehwe wonche ni ji nti eni ukomsheni nche ni ji nti ena mafasa ha mu otufo nyankopon beka se ampa no kure ena wo no waka no azasabi na bi wakaka se o medoba Abdullah bin Jahash empire na eyesere me empire no saada no enwumre mehunu Abdullah se ono ne hwene ene na so ye twetwa firi ho no mo atamfo no na yese wono atwetwa ne honam nyina Abdullah bin Amr also eka de tuja se also daye efa Mubashir bin Abdul Munzir ho na wonu mienu nyina mpa ni nyanye tumu ba ko enya nkodimdie e watamfo no so na de oto aso no so no ono so akun ya ma afi awie no ono so beye moja dansedini entina we ne ye wonu mpa ya wonu mbo ye no eho ensie nie afi okase Abdullah bin Amr bin Haram e ka se also daye na hu Abdul Munzir na we Badr ko no ye moja dansedini na no ka kire me se wo na kakra chiro nso wo beka ho na mebusan se wo no wo hen na o ka se omo janna na o se ba bia omo pe bia no wonum tumi eko na o se me ka kire no se wo no Badr da no wa me moja dansirifo ka se ane na o se afi yesa ma me nkwa biu na saada yesu no Hazrat Abdullah bin Amr bin Haram eko ka kire komshini koko Muhammad sallam na komshini sallam ka se o Abu Jabir we eye moja dansidie ensemde na eba wa bakose mu nso se Hazrat Jabir enso ka de tuja se ni papa efrimu ewo Uhud dano afi nintire mu no sanso ba se atamfo no wono monso ebeto santene na wonom eye ahoboa yo mode ko eko na no mo ye 3000 chese wonom eko wonimo a Khalid bin Walid Ikrima bin Abu Jahal wonum nana wonum bunkum ni nifaso afi wonum na omo nanchene so wo mu kendini Abdullah bin Abi Rabia ono so na hwe jan to fo so na wenum nyane yankofo a atiri no beji Islam etumu na omo franka ke Tatala bin Abi Talha ono no ka banu darfo ne ho we ene sa franka na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ho asem no Abdullah bin Abi Talha na de franka no ema no na Abu Sufyan ka se
o Banu Abdudad Badr da no nso mo no mo na mfa ye franka na ye gina bre ko so sa da no mo hu yi na manfo efa ekon ho no ene wono mo mu kita franka na mo enkrofo a wono mo ewa kokuduro no mo ho edene se onum edwane a mo maka no nso ebedwane afiri konim ejeno mo hwe franka ni ye na ye no ye beso mbodi amamo na ade a wojuju wono makoma na omo eka se se godru ekon bia wono mo a mo behunu de enso ye betumi aye nana ema no nso ewo no mo a wonom ebod banya na wonom enso ehye wonom kutupa se de be a bibia mobufusho be kosoro ede aba ekon yi mu Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nintire mu ewo se khatam nabi mu no watro se kumshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma muslim fono eto santene na o chichechiche wonu mu na sada no kumshini sallam ebenya sem omuka che ne se Talha ena na ikita Quraysh fono franka na onono na owo sa Kusay bin Kilab asefo no akendi fo no eho na ono ena na chese omuna na hwe omo ekon so na bra komshini sallam ebehunu wei no komshini kokon sallam e ka se ye no ye ne se fata se ye kire ye man ye di ai wode ma ye man e kire komshini kokon sallam e je frank andi fi muhajirin fo no e azatalin e de koma Musa bin Umair ano no so no e fi sa busuko ni mu na Quraysh fonum suno monso eye wonu monse se Abu Sufyan nana eye wonu nyina ekendini na fe Khalid bin Walid nana eye wonu mo ni faso wonu ekendini na afe suno Ikrima bin Abu Jahal ono nana hwe bunkun fo no so edianto fo no Abdullah bin Rabia nana edi wonu manim nana emma no so wonu ewa asrafo no chipe a wonu eboban no moto enwom ene eye anwensemu ebehye nkofo no na omotumi akunyi na Abu Sufyan katire ansar fo no se awas ne Hazraj fo mono yede mu ni twaka bia na ansar fo no so ekabi pa de tire Abu Sufyan de no mego ne so ko na shasie no de o shasie no Abu Amr Fasik ono na Bajmir bin Efran Rahib komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena to ni din Fasik sa oni pe odwane yefri Madina ena ode ni kire Makka na no ka de kire Quraysh fo no se me na bra me kwa ko hia me nkrofo no me nkrofo ni nyina ba be ka me ho na wasi semene mu ko na ansar fo no ebe jai komshini achidi abeka ono ne ho na okase obekase school meno me Abu Amr na ansar fo no so kase Abu Fasik wono yakupon begu ani mu ase na okokache atamfo no se ne kromfo na yinama ntino ekono emu ebe mo de ekono ehase Abu Amr ne ba Abu Hanzala no no muslim ni pa jidi ni pa na ono no okosere komshini koko sallam so be man kwan na ko no akasa kokum ne papa no na zo no komshini koko Muhammad sallam esi no kwan so be sa na we na ayakon bere na nso ni nyina mu no na komshini kadre so bia hye se nani beda na ho so
na Abu Amr akyiri no atamfo no obi a na ɔte efunumu so ɔba ko bia hɔ no mo na ɔbɛkyerɛ sɛ obi nso bɛba na ɔne no de asi ani na mprɛnsa soɔ ɛna Azazubair ɛkɔɔyɛ sɛ ɔne no de bɛkɔ akɔsi ani na prɛko pɛ otumi bɔ no ma saa onipa yi efiri ne pɔnkɔ so na wɔn de ɛko no esi ani kɔnhyɛn sɛ salama ka sɛ obi a ɔbɛdi kan atɔ fam no ɔno ne yɛbɛkum no saa bere no ɛna saa atamfo yi efiri ne pɔnkɔ so ɛbɛhwe fam ɛna Azazubair ɛtumi ɛto hyɛ no so ekum no ntɛm paa kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛbɔ Azazubair aba so na ɔka sɛ kɔmhyɛni biara no ɛwɔ Hawari na mɛmɛ Hawari ɛyɛ Zubair na ɔka sɛ ka nua yi ankɔ ankamea ɛna nkamɛkɔ na amanfoɔ yɛm ɛbɛhye wɔn no bin Utuba ɛne ɛmaa no ɛhyɛ ase sɛ wɔn ɛbɔ ban no na hen ɛwɔ ɛyɛ anwensɛm mu no ka sɛ monhyɛ Banu Abidarfoɔ monhyɛ monkɔmanim na mo ankasa monkɔda mo kokodura di yɛn no yɛyɛ nkɔfoɔ mu di mu ɛmama na yɛn no nkomu no ɛyɛ agudie sɛ mo no mokɔmanim a yɛn so no yɛbɛba bɛyɛ mo awawatu yɛbɛtɔ mo mu na mmom sɛ mo ba mo akyideɛ a ɛne yɛbɛtwe ho ɛde afiri mo nkyɛn na ɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛma wɔn atenka akɔ soro na abira kɔmhyɛni kunkum Muhammad sallam ɛte saa no nsɛm yi no ɔka sɛ Allahumma bika ajulu wa bika asulu wa fika uqatilu hasbi Allah wa ni'mal wakil o mi nyankopɔn wonti ɛna mitu anamo ahodoɔ na wodi mu ɛne ɛto hyɛ nkurɔfoɔ so na wodi mu ɛna yɛn no nso no yɛne nkurɔfoɔ de si ani wosombo ɛde ma me na kɔmhyɛni ka sɛ yɛn no deɛ yɛkyerɛ otumfoɔ nyankopɔn ne nyinaa mu no asraafoɔ no mmienu mu no ɛko atumi hyɛ aseɛ na wɔn ɛko ɛkoden paa na ɛko no mu Abu Dujana Ansari Talha bin Ubaidullah Hamza bin Abdul Muttalib Ali bin Abu Talib Anas bin Nazir Saad bin Rabi ɛne wɔn mu ɔmaka no nyinaa ɛda akokoduro soronko adi otumfoɔ nyankopɔn ɛde n'ahomaboro gu muslimfoɔ no so na wɔn bɔhyɛ no nso wɔn hyɛ ne ma na muslimfoɔ no na wɔn ekunkum atamfo no paa ma ne kɔbaa sɛ wɔn mu asraafoɔ no wɔn mu ɛbɛkyekyɛ na wɔn mu hyɛ ase sɛ wɔn mu ɛredwane na atamfo no wɔn to hyɛ muslimfoɔ no so mprɛnsa nanso ne nyinaa mu no na wɔn de agyan ɛde si wɔn kwan na zɛ ɛka de kyerɛ ne deɛ sɛ o minia hyɛ wako ataadeɛ no na ɔka sɛ me nso mepɛ mogya dansedie gyina berɛ te sɛ wɔ a ɛti ɔno mmienu nya na obiara nhyɛ saa ɛko ataadeɛ no na berɛ ɛko no mu bɛyɛ den saa da no kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛtena ansarfoɔ frankaa ase na ɔka de kyerɛ Azatali sɛ ɔbɛkɔ n'anim ɔde frankaa no bɛkɔ n'anim Azatali ɛkɔ n'anim ka sɛ me no meyɛ Abul Qasam na saa berɛ no na Talha bin Abu Talha ɛna kita ɛyɛ atamfo no nso frankaa Talha bin Abu Talha ɛka sɛ hwan na ɛne mede bɛsi ani na ɔhyehyɛ deɛ afiri muslimfoɔ no mu nanso no nyɛ deɛ obiara kɔɔ ne nkyɛn na afei Talha ɛteɛ mu ɛka sɛ o Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyirifoɔ yɛn no mo deɛ moka sɛ nkɔɔfoɔ mɔwu no bɛkɔ soro ahemam yɛn nkɔɔfoɔ bɛkɔ agyam meka de akyerɛ mo sɛ Muhammad nkɔɔfoɔ sallallahu alaihi wasallam mo no mo adwene ne sɛ
mo no entempa no se mu wa mo be ko osura himam na ye ne de entempa ne ewu a ye yakọ mu ana ene mo no mo mu hwan na be ba mani mu a entempa no no obekọ osura himam fi se mekum no na o se muslimfo no atenkamu se de be ya mo beba no de latini uza edi sese mo no mo ya trofo evije se mu odidi owe mu a ene se tie bia no mu ba ko ebeba na abra mo tiwe na zatali esore ba na nim na oba se ono na besie ni na wonom ehya ase se wonom eko na zatali etumi kum no ba abakọ se fufuro mu se wonom mienu no ebeko ewo asrafo ni mfimfini na otumi etre no etwa na tekrema na sabre no tala eka se o minia mesra mubruhunu afiri wonchen na zatali ti we no ofiri honom esan eba na nyade a otwa ne bio na no atirifo no eka kire se ade kire wankum no na zatali eka kire wonom se na osre mubruhunu etino mi jano se be otufo nyakopon behunu ne mobo ba abakọsem fufuro mu se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka de kire zatali se edeti na uja isa nipa no na oso ofa nyakopon di mu de sre me bone fache na okachen se de bi onkokum no ma zatali ekokum no na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo kire se na da yeso oso yese no oti abu bi so no kire se obekum won efranka de mo franka kita no na eno no etumi ahema ewo sa eye bosheni mu komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na chirifo no wonum mu ebete ekwo hudu na wonum enya atamfo no sunkunim na tala omukum talha wiye no abu talha ene be fa franka na zatamza ekum no na azatamza kum ni wiye no okase mebe Abdul Muttalib eba na Osman talha nia ono se friend Abu Talha ono so ebe fa franka no na tidini ba kon so atu ajan ya ewo no ema ono so wuye afi ono achi no Talha bin Abu Talha Musafi aye ne ba so be fa franka no Hazrat Asim bin Sabit so atu ajan ede won mo ono so wuye ono achi no Musafi enia be Haris bin Talha en so be fa franka no Hazrat Asim esatu jan ezu edikum sani payin so afi Talha ne ma mienu ni nyina no na wonum eka atamfo ne ho इसके बाद तलहा बिन अबू तलहा जिसको हज़रत अली ने कत्ल किया था उसके बेटे मुसाफे ने परचम उठाया na san omunia ba kon so efe no salafa ono so de be fa franka no na ono so omoto ajan ede wo no a ono so etumi epra ya wo firi ho no mo तलहा के इन दोनों बेटों मुसाफे और हर्ष की मां भी मुशरिक लश्कर के साथ थी इस औरत का नाम सलाफा था जिसके बाद हज़रत आसिम का na वही बेटा वहां से जख्मी होकर लौट okade tuja so obi obetua cha Hazrat Asim bin Sabit eti dia bre no obema no ye afunumu oha na ye Hazrat Sabit nyade owu ye ewo se ekun yimu no owu ewo ekun fufuro kra ewo tiri Kila bin Talha be fa franka no no so Hazrat Zubair ekum no na ibi mo so kaza Hazrat Usman ekum no ono so echi na Jalaz bin Talha ene ono so eni ono so ebe fa franka no na Talha bin Ubaydullah tum ekum no echi no Musafi Kelab Jalaz omo eye Talha nia no etumi ebe wuyi na wonom ewo fa Usman enso ewuyi ewo sa eye edano bin Sharabil ebe fa franka no na ono so Hazrat Ali ekum no ebi mo ekasa Hazrat Hamza ene kum no enu etin Shuraib bin Karis
ɔno nso ɛbɛfa frankaa no ma ɔno nso yɛkum no na ɔno deɛ okum no no yɛhu no ɔbakɔsɛm mu. Abu Zaid bin Amr ɛnso bɛfa frankaa yi ɛma Hazrat Usman ekum no. Ɔno akyi Sharabil bin Hashim ne ba ɛnso ɛbaeɛ a ɔno nso bɛfa Hazrat Usman ekum no. Ɔno akyire no saa nkɔfoɔ wei akoa Sawab ɔno na bɛfa frankaa yi. Ɔno na ɔyɛ Abisiniani a ɔno nso ɔmutumi etwa ne nsa. Na ɔno nso ɔmutumi ekum no. Ebi mo nso kasɛ Hazrat Saad bin Abi Wakas ene kum no. Ebi mo nso ɛkasɛ Hazrat Ali ene kum no. Ne nyinaa mu no abera na wɔn mo frankaa kitafoɔ yɛkunkum wɔn na atamfo no wɔn edi ntwo na wɔn mmaa no nso kasa di tia muslimfoɔ no na afei muslimfoɔ no ɛɛtaa wɔn kɔpem sɛ wɔn mo edwane firi asrafoɔ no mu na Qurayshfoɔ no mmaa na edi wɔn akyi baeɛ no nso wɔn nyinaa adwane ana afei na akɔyɛ sɛ nka obiara ɛwɔ hɔ no mo na muslimfoɔ nso ɛto hyɛ atamfo no nso ana afei ɛko akyi mfasodeɛ na wɔn ɛsesa. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso ɛka sɛ edi kan Qurayshfoɔ no mu no Abu Amr ɛna edi kan a ɔto hyɛ muslimfoɔ nso n'ofiri ɔwɔ busuakuo no mu a na ɔte Madina a na yɛfrɛ no Rahib. Na abra kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛba Madina no ɛnna kakra akyiri ɛna ɔno ɔde ɔtan nti ɔne n'akyirifoɔ no bi adwane kɔɔ Maka. Na Quraysh Makafoɔ no nso na ɔhyɛ wɔn mo kutu paa sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛnya ɔtan de ama ɛyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne n'akyirifoɔ no. Na wei ɛyɛ adeɛ a ɛnwanwa sɛ ne ba Anzala na ɔno ɔyɛ muslim ni kuro gyee na ɔka muslimfoɔ asrafoɔ no wɔ sɛ ɛko yi mu na ɔko den so ɔno ɛbɛyɛ mu de adansedini. Abu Amr na ɔno ɔka Aus abusuakuo no wɔn ɛde ɛwɔ tumi no ho eti no ɔwɔ akokoduro paa sɛ ɔno nso ɛsan ɛkɔ na ɔne ne nkɔfoɔ kɔ kasa wɔn bɛgya kɔmhyɛni sɛsɛlɛm akyidi abɛka ne ho na ɛyɛ na rehyɛ mu sɛ ɔno Abu Amr ne n'akyirifoɔ no wɔn mo ɛba bɛka ne ho na abra ɔno ɛkɔ ya ɔkɔka wei ɛde kyerɛ muslimfoɔ no wɔn ɛka kyerɛ ne sɛ o fasik wo Nyankopɔn engu anim ase na afei wɔn bɛhunu wei no Talha no kita Qurayshfoɔ ne frankaa no ntɛmpa ɔba n'anim na ɔde ne ahomasoɔ kwan so ɛfrɛ sɛ hwan na ne ne bɛsi anim. Hazrat Ali ɛba bɛhyia no Hazrat Ali ɛtwa no anaasɛ ɔtumi kum no na ɛno akyi no Usman a ɔyɛ Talha enua nso bae a ɔno nso Hazrat Hamza ɛbaeɛ a ɔno nso ɛbɛkum no na ɔbrɛ mu ɛbɛhunu wei na atamfo no bufuo yi ɛma prɛko pɛ mu to hyɛ muslimfoɔ no so na muslimfoɔ no ɛbɔ takbir ahodoɔ a wɔn mo nso ɛkɔ wɔn mo anim na afei wɔn mmienu nyinaa ɛde si ani ɛma ko kɛseɛ paa tumi ɛsɔre na kakra muslimfoɔ no ɛhyɛ ase sɛ wɔn yɛ nkonimdifoɔ na Sir William Muir nso atwerɛ afa wei ho sɛ muslimfoɔ no na Qurayshfoɔ no ɛbɔ mmɔden sɛ wɔn mo ɛbɛto ahyɛ ɛyɛ muslimfoɔ no so nanso no abra no ɛyɛ sɛ ɔmo fɛ tiri bia no na muslimfoɔ no ɛdan tofoɔ aduonum no ana kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛde wɔn agyina ɛyɛ botan no so no wɔn ɛyɛ ade a wɔn to agyan no ɛde bɔ wɔn ma wɔn ntumi ma hɔ no mo wei afei na atamfo no asrafoɔ no wɔn mu ɛsɛe wɔn mu ɛpaapae na ase anu mu no na ohunu Abudu Jana no abɔ abotire kɔkɔɔ na ɔno no wɔko akodin paa ɛwɔ afa nyinaa mu na Hamza na ɔno nso
na ọwọ saa abụọ bi ntakra na obi ade ho ede hyɛ ne nso saa nso na Zatali nso na ɛyɛ na kodie fitaa na Zubair nso na ɔno nso abɔ ɛyɛ abotire ɛyɛ yellow na ɔno nso ɛde ko wei sɛ William Muir nsɛm ka ɔno nso ɛtwerɛeɛ na ɔse n'abotire no na ayɛ sɛ Eliad foɔ nkɔfoɔ ɔmo agye din paa eti no ɛko no ɛkɔɔ so na ne mu ɔden paa na Otumfo Nyankopɔn adom nti Qurayshfoɔ no ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛdi ntwo na kɔbaa ne sɛ wɔnom nkɔfoɔ mu kita wɔnom frankaa nipa bɛɛ sɛ nkono ɛna wɔnom ɛbɛfa no baako baako a wɔnom nyinaa nso Muslimfoɔ no ɛtumi ɛku wɔnom baako baako na Qurayshfoɔ frankaa tumi bɛtɔɔ fam abrɛ mu ku deɛ na wɔtwa toɔ no na ɛyɛ nya baako nso saa bɛfa a ɔbɔ mmɔden sɛ anka ɔsan so ɛbɛpagya saa frankaa no bio nanso no Muslimfoɔ ɛtumi to hyɛ no so a ɔno mu ɛtumi ɛkum no ɛno akyi Qurayshfoɔ no obiara ne ɔno mu ɔnya akokoduro bio sɛ ɔbɛfa frankaa yi na Muslimfoɔ no mu no Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wɔn gye ɛyɛ nsɛm firi ne nkyɛn mo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɔ takbir ahodoɔ na wɔn ɛto hyɛ mo atamfo no so na atamfo no nso ɛredwane na deɛ ɔmo hunu ɛne sɛ atamfo no wɔn ɛredwane ɛma na akɔyɛ sɛ wɔn mu biara ni hɔ bio na afei akɔhia sɛ Muslimfoɔ no ɔmo bɛfa ɛko akyi mfasodeɛ Hazrat Muslim radiyallahu anhu ɛka sɛ ɛko no ɛkɔɔ so na Otumfo Nyankopɔn ɛmmoa ɛne n'akyi dɔm nti mmerɛ tiawa mu ɛyɛ Muslimfoɔ no a na ɔmo yɛ 700 no wɔn mu ɛtumi ɛnya nkonimdie wɔ atamfo 3000 no so na Muslimfoɔ no hyɛ ase sɛ wɔnom ɛɛtaa wɔnom na nkurɔfoɔ no a wɔnom yɛde wɔn mu gyina bepɔ no so wɔ sɛ ɔmbɛbɔ Muslimfoɔ no ban no wɔnom ka kyerɛ ɔmo kandi ne sɛ seesei deɛ ɛko no yɛdi nkonim awie nti na ɔwɔ sɛ yɛkɔ no yɛkɔ pɛ ɛko akyi mfasodeɛ no bi nanso ɔka kyerɛ wɔnom sɛ Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallam ama yɛ mmara nti wɔsɛ yɛtumi ɛka ha nom nanso no ɔnya deɛ a wɔnom ɛtieɛ na wɔnom ɛka sɛ Kɔmhyɛni sallam anka sɛ atamfo no dwane a wɔnom nkɔ so anyina hɔ eti wɔnom nso ɛsane a wɔn yɛ sɛ wɔnom nso ɛba bɛ sesa ɛko akyi mfasodeɛ eti no saa sɛbi obu a wɔnom anda n'adi no ɛma Muslimfoɔ no kɔ ɔhaw mu Abu Dujan ɛfa ne ho no a sɛ William Muir ɛtwerɛeɛ no wɔnom ɛka sɛ Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akodeɛ obu Hazrat Anas ɛka de tuja fa wei ho sɛ Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uhud ɛda no na okita akodeɛ na obuza sɛ ma ya khud minni na hwan ne bɛgye wei afiri me nkyɛn na obi apagya ne nsa na obi aka sɛ me na Kɔmhyɛni sallallahu ɛka sɛ ma ya khudhu bi hakihi hwan ɛna ɔno no ɔbɛgye na wɔde ayɛ n'asɛdeɛ Hazrat Simak bin Kharsha Abu Dujana ɛba sɛ me no mɛyɛ n'asodie azatana sɛ ka de to gya sɛ ɔgye ɛyɛ akodeɛ no na afei no nso sɛ Muslim ne ka asase mu yi na ɔyɛ n'asodie sɛdeɛ sɛ ne fata Ibn Utba ɛnso ɛkyerɛ sɛ abra Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛda ne franka ne di no Hazrat Umar ɛsrɛ sɛ ɔno ɛbɛpɛ na Hazrat Zubair nso ɛkɔsrɛ nso ɔno nso ntumi anya enti no na wɔnom akoma mu na yɛ wɔnom ya na ɛbɛ abakɔsɛ mu sɛ Hazrat Zubair ɛsrɛ wei mprɛnsa na mprɛnsa no nyinaa Kɔmhyɛni Koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya ne saa adom no Hazrat Ali sɔre sɛ ɔba abɛgye Kɔmhyɛni ka kyɛn sɛ wɔntena ase ɔno nso yɛamfa ama no na ɛbɛ abakɔsɛ mu sɛ
na Hazrat Abubakar ka ho won mo no mo pesa akode no ebi mo nso ekasa Hazrat Abu Darda na ekobusai se na sudie enesen na komsheni sallam eka se na komsheni sallam eyi na no se on fanku muslim ni bia na nya do be dwane nso ade afiri eye atamfo bi nto hye so ho na zatabudu jana ebesrai se sa akudi no me na sudie na bra komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ede akudi ema zatabudu jana no na ono obo oko atamfo ni mu no ka se ana alladhi aw hal mene nia mashebo o medofo nsa na meboshe ne se medi otufo nyankopon ene ne komsheni no edimu ebekwa de tia atamfo no ni nyina mu na zatabudu jana so efaf akudie ede ko atamfo ni mu na komsheni sallam eka se inna hazihi we eyade a otufo nyankopon empe tese ekwo bi ebreso sabre no de yakode no enante ewo ahu akwan so na that mezabashia mesai bonso atrose atamfo no enso no ma be hunu se muslim fo na ebo takbir na wono mo disiani na sabre no ena komsheni koko Muhammad sallam no kita akode bi woninsem na okase hwan ena be ya akode asudie etirifo no bebiri ena da wonom epe edi na wonom tene wonom nsa na Zatu marne Azazube no wonom na eka ho ebe nso kaza tabo kanya Azatalin so na wonom ka ho na so komsheni koko Muhammad sallam enya dia wodi akode ne ma wonom na no oguso ayekase hwan ena be asu akode asudie amano na Abudujana Ansari etene ne nsa ebesere se onyankopon komsheni faye madom na komsheni sallam edi na akode ma no na Abudujana na ono so na ofasa akode e woninsem na afe no na o dada ne ho kakra ko nanim ko atamfo no enchen komsheni koko Muhammad sallam eka de kire ekirifo no se otufo nyankopon ompesa ahoanwo yi na emom no wo sabia yi die nyankopon ebejatum Zubair no no na opese obenya akudie no na wo no no ehunu ne se oyobi a oben komsheni sallam ti no se fata no na abe na reho se zan ho se die ti na komsheni ama no sa yes akudie na so de ma Abudujana na sere be asani hawya no ofamu ino be free ni mu no ono nso ye se ne sade obe ka Abudujana ho ewakun yi no akohwe se de akode yi no ono nso de be ye adwuma afi okase Abudujana na wabo abotire bi ewo ni ti kokko na wafa akode yi ewo ne nsam na hwa kwa otufo nyankopon bowura atamfo di mu na osimi hunu se obedane ne ho no na akoye se owuo na etere na osima hunu obia saada no a oba nanimu a ono no otumi nyankwa na se ena siti ama ne base na wokunkum atamfo no a wonam wonom asrafo ni mu na afi no sunu abeduru atamfo no etikura wonom na emma nkwa na wonom na Abu Sufyan ho kani no no o se ne mema no kutupa no oba nanim na Abudujana epeja akudie isen ko de bebo no nanso no na obei opemwa nanso obi ameboa no nanso ase mihunu Abudujana se ono ankasa de eye akudie bafom na yade a ofiri sabia honom na Zubair ka de tuja se sada no obusa Abudujana se ede na ko so wono wafa akudie peda se wo de babe kumo be afi wo de akodi abafom na oya no se na makoma ntom yem efise komsheni nkonkom Muhammad sallam akodi na oba na mede kobo no de na wo enso oba sabre no oni bambofo na Zubair etrese we eno ma ne beti ase
sada no se no kremu yes komsheni kokoma sallam na kodie no se de also musi ede adwuma se de se ne fata no Hazrat Abu Dujana ne sa pepepe Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार एक औरत पर चलाऊं so kasa fawe hono kase कोई मर्द मुहाफिज नहीं है यह है इस्लामी जंग का असूल tidini ba ku buzan se die ntina akodie no wan fa nkumo ba no समझा कि वाकई o ya no na no Hazrat Muslim Maud so aka fa ho se Abu Dujana kase na makuma ntom yem kra se me no komtini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam इसको मौके का जिक्र करते हुए फरमाते हैं komtini sallam akodie medibekum oba bia ono no o mere उसने कत्ल क्यों ना किया Muslim Maud kase komtini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa man cheche dia fast ebu o se de ma ema जाना ने कहा कि मेरे दिल ने na ntino atamfo no ema no se de no mo se muslim fo mema no se de be ya wonum ebewu ni nyina mu no ye nche nkyerɛkyerɛ soronko a ɛda di pefe a muslim fo no enyae na we esa be ma no enya kukuduro echa se o musa be hye wonum mema no kutu fa bio nanso no we Islam ɛko ɛho nkyerɛkyerɛ nyame pa ɛko yi no yɛbɛkɔ so aka ho ansɛm yɛnkɔ so amompa yɛ ɛmfama Palestine fo basabasa yo no ade a ɛkɔ soro trepa yɛsrɛ otumfo Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ wɔn mmoa na Palestine fo no wama nneɔma bɛyɛ mmerɛ de ama wɔn na Muslim fo aman no nso no ɔbɛma wɔn adwene na wɔn mu nyina betumi aba bɛyɛ baako na wɔn mu nya Muslim fo no wɔn matumi ayɛ wɔn maso de ama wɔn sɛ deɛ sɛ ne fata फलस्तीनियों के लिए भी इंतहा जुल्म की इंतहा दिन ब दिन होती चली जा रही है बल्कि बढ़ती चली जा रही है अल्लाह ताला जालिमों को पकड़ के समान करे और मुस्लिम फलस्तीनियों को भी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए मुसलमान ममालिक को भी अक्ल और समझ दे कि उनकी आवाज़ एक होने और वो मुसलमान भाइयों के लिए उनका हक अदा करने के लिए कोशिश करने वाले हों الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر